गोटे लवंगरे से स्त्री दीवानी हो राति दिन घर को डाकिब जहाँ चाहिए ताहा करिब। आज्ञा हाँ, जदि आपण केउ झील को किंबा पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मने मने भल पाउछंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहबाकू डरुछंती, आउ आपण चाहुछंती कि से झील बा पड़िशा घर भाउज निजे आसी आपण को भल पाउछि बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणको शिखेइबी केवल गोटे लवंगर साहाय्य नारी मोहिनी वशीकरण विद्या, जहाको प्रयोग करी आपण केउ भी झील बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे निज बसरे करिपारिबे, ताकू पटई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे। जेउ झील आपणको भाव देउनथिला, आपणको अणदेखा करुथिला, से झील निजे आसीब आपणक सहित कथा हेब, आपणको भल पाउछि बोली कहिब। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिब कि आपणको न देखि गोटे मुहूर्त भी रहि परिबनी। जेउ विवाहिता नारी को आपण दिन राति भाबुछंती, तार सुंदरता को देखि ता आड़कू आकर्षित हेउछंती, सीए निजे आपणको फोन करिब, घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही वशीकरण दुनियार सबुठारु महाशक्तिशाली वशीकरण, जी भी यह करिछि 100% सफल होइछि। आपण भी विश्वासर सहित मात्र गोटे लवंग आनी आजिर एही वशीकरण उपाय करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउछि जेउ झील बा विवाहिता नारी उपरे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब, आपणको भल पाइबाकू लागिब, आपणको न देखि गोटे मुहूर्त भी रहि परिबनी। लवंगर एही वशीकरण को पूर्वरु प्रयोग करिकी देखा जाइछि। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाइनि। एहार प्रयोग रे हजार हजार लोक माने लाभवान होइछंती। निज पसंदर झील बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटई पारिछंती, आउ ताठारू निजर मन मुताबक काम मध्य हासिल करि पारिछंती। जदि केउ झील आपणको धोखा देइछि, आपणक सहित कथा हेउनी, अन्य काहाकू भल पाउछि, अन्य काहा सहित कथा हेउछि, तेबे मात्र थरे गोटे लवंग आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउछि से झील जेते दूर थिले मध्य आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेब, आपणकर पाद तळे पड़िब, आपणको भल पाउछि बोली कहिब। तेबे एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिवे, केमिति करिवे, मु आपणको शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पळेले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी, परे कमेंट करिवे गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। देखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुछंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिछंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउछंती, जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र जंत्र काम करे, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणको सिद्ध करबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करबाकू पड़िबो। मु आपणको जेमती शिखेइबी आपणको ठीक सेहीपरि करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउछि आपण जहाकू चाहिए ताकू अति सहजरे निज बसरे करिपारिबे, ताकू पटई पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिपारिबे। एथिपाई आमर तंत्र शास्त्ररू आज मु आपणक पई एमिति एक सहज महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीछि। एही वशीकरण करिबा पई आपणको बेसी किछि सामग्रीर आवश्यक नाही, केवल गोटे लवंग आनिबे। तापरे मु आपणको किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेही प्रयोग विधि को सेही परि करिवे। तापर देखिबे चमत्कार। जेउ झील पटु नथिला, से झील आपे आपे पटिजिब। जेउ विवाहिता नारी आपणको अणदेखा करुथिला, सीए राति दिन घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। तेबे विधिटी जानिबा पूर्वरु मोर आपण मानकु अनुरोध कि जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती, तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि परिबे।
ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବେ। ରାତି 9ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଲଗା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ନାମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ, ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ କେବଳ 3 ଥର ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ ଚନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଆମୁକଂ ମେ ବଶମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଚନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଆମୁକଂ ମେ ବଶମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କାଗଜକୁ ସେହିପରି ଜାଳିଦେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କାଗଜକୁ ଜାଳିବେ ସେପଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।